सुन कोला कानू बाबू को मदन मोहन आ कथाए पूछबी बाबू तुम्हें देव जे उत्तर अरे महाभारत युद्ध जे तुम्हें कहीं कर केते केते सैन्यू जे तुम्हें मुराई जे देल केते केते सैन्यू जे तुम्हें मोराई जे देल बाबू को और तुम्हें चाहिए बाबू तांको पहुंचाई जे थांतो और कहीं की जे तुम्हें बाबू सत्य शुद्ध कराइलो और कहीं कथा कही देले बाबू को जीवी मुँह परते और यही कथा कही दे बाबू को जीवी मुँह परते मुगो आज केनता कृष्ण जैसे जना पड़वा पिलार मोहर पान देखो उतरी गला न एक गुटे प्रश्न रे जे गुटे कथा जे काहे हितला मामू जानि छ सेई द्वापर जुग रे का हला जे महाभारत युद्ध करिथिलो केनता गुटे जुड़े रे पत्र हां 80 90 टा छाड़ो आगई 80 90 टा पलानी कहि कह पत्र जते पत्राबो पत्र पत्र जहाँ पत्र पानी ग्रही सपोर्ट है बोल देता के का बोलो पानी ग्रही सपोर्ट है बोल देता और पत्र आवे कोई बोल दे बोलछो हेले भी पत्र पत्र सते पत्र मुई कहमी जे मते भिड़ लागबा का बाबू कहबा पानी ग्रही वाला कहबे जे गुटे कथा बाबू गो जते बेले तुमे छोटे थिलो पुतना के मारी थिलो अष्टमल्ल सखा के मारी थिलो तार पर कंस के मारी थिलो एते जन को मारी करबी तुमको तमर मन शांति नहीं हला जैसे महाभारत युद्ध करी थिलो आर सतरे केते केते सैन्य मरी थिली काहे हला जे महाभारत युद्ध होइतिला ई कथा के बुझाई देले हमें सुनिग्री धन्य हेयमु बाबुरे गणेश्वर निजर चिंता निजे करो हंता भी हेसी माई घन्नी के एक संगे जो बैलू अरे एछि निजर चिंता निजे करो बोलू छु हां भाई भाई मंदिर के कोले हां जहर मन सुबा से कोले जे जेंडा मागला मागला तू त हेडा मागी छु एछन का करबू जे गुटे कथा हां बाबुरे विपद काल रे जदी भाई सहानी हेले आर के सहानी जे सुन तो हां तू अधातिया कहू त मुई आसी दिबे काहे जीबू मुई झाड़ा के परे आसी मोते गुटा गुटा कह खुली बण माली हां
हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माने हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माने हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माने गुटा गुटा करी कहि देले खुली गुटा गुटा करी कहि देले गुटा गुटा करी कहि देले खुली गुटा गुटा कर खुली कर कहि देले तुमको खुआई दे मोसर खुली बन माने हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माने सरपुली सत्य का काना लागला जी केनता लागिछि काना गुटे चुल्ही बोला का बोलथिनी सत्य का बाबू गो हां हां ई कथा के खुली कर कहि दियो बाबू रे माई घर के कहि रमा पिला कहि दे लेके काना चुन्निया चढ़ई काना पिला के माई घरे गुटा गुटा कह बोली जन गुटा गुटा भावे कहि देमा ए तोते गुटा गुटा कहनी हां हां हंता कह और तोते खोला खोली कहनी और सुन गो मोर पुराण धन नारी रतन बुंदी में जन्ह आज गुटा गुटा कहमी और खुला खुली कहमी और परछा भावे कहमी और सुन गो मोर पुराण धन बाबूरे पिंटू कहि दमा और तोते गुटा गुटा कहमी खुला खुली कहमी सुन गो मोर पुराण धन तोते गुटा गुटा कहमी खुला खुली कहमी परछा भावे कहमी सुन गो मोर पुराण धन नारी रतन पूर्णिमा जन्ह नारी रतन पूर्णिमा जन्ह आज गुटा गुटा कहमी क्लियर करी कहमी परछा भावे कहमी खुला खुली कहमी सुन गो मोर पुराण धन तोते गुटा गुटा कहमी क्लियर करी कहमी परछा भावे कहमी सुन गो मोर पुराण धन बाबूरे पिंटू माई घरे प्रश्न करिछंतिला द्वापर जुगरे महाभारत युद्ध का करे हेतिला और जदि महाभारत युद्ध हेछे कृष्ण भगवान जदि चाहितिले महाभारत युद्ध ने हेतिता और कोटि कोटि सैन्य सामंत नै मरी थिति तमे काहे हेला जे महाभारत युद्ध करालो और सेते कोटि कोटि सैन्य सामंत को मरे देइछ बोलछ हैं कहि दमा साधु संत जने कर श्रवण और भुजाई कहिबे भारत ज्ञान
साधु संत जने कर श्रवण बुझाई कहिबी भारत ज्ञान दानवंक भारा सही न पारी और दानवंक भारा सही न पारी और विष्णु को बसुदा करे गुहारी जे और मोबाइल तू ही जाओ आगो मरते जन्म हेबी मुई भारा नि पारिबी आगो मरते जन्म हेबी मुई भारा नि पारिबी सत्य अरे एथकु व्यथा न करो गो बसुधा एथकु व्यथा न करा एथकु व्यथा न करो गो बसुधा एथकु व्यथा न करा जेते बेले उन्माद कला त्रिभुवन जाक कंपी उठिला जेते बेले कंसासुर उन्माद करुथिला रड़ी छाड़ी दउथिला कि त्रिभुवन जाक कंपी उठुथिला बाबू सही समय रे धरती माता वासुकी देवी सहिनी पाले और विष्णु भगवान के जेकर कागज मिनती हे करी हे प्रभु विष्णु भगवान मते रक्षा कर ई दानवंग कषण मुई सही नहीं पारे और तुम रक्षा कर बोलथिले तेणुक विष्णु भगवान द्वापर जुगरे अवतीर्ण होइथिले तो केंता भावे गो बाबू आगो विष्णु जाई भैरवी को कगिले मरते जन्म हुआ जसोदांक उदरे आगो विष्णु जाई भैरवी को कहिले मरते जन्म हुआ जसोदांक उदरे और मो जन्मे भी कंस बंदीशाला रे और वसुदेव मते नेबे रात्र रे जे और गुप्त जीवी गोपपुर और जसदास्तन रे क्षीर मु खाइबी आगो जसदास्तन रे क्षीर मु खाइबी और करबाने प्रतिकार गो भैरवी करबाने प्रतिकार करबारे प्रतिकार गो भैरवी करबारे प्रतिकार बाबरे विष्णु भगवान जाई करी भैरवी माता को विष्णु भगवान कही आग भैरवी देवी तुम बिजुली कन्या रूप मर्दपुरे जन्म हेब मु कृष्ण रूप जन्म हेमी एतकी प्रतिकार कर खाली एतकी प्रतिकार कर आग कंस तते धरी मारिबा क्षणी खसी पलाइबो शून्य को पुणे आग कंस तते धरी मारिबा क्षणी और खसी पलाइबो शून्य को पुणी कंस दाउरु मु रक्षा पाइबी आनंद भवन रे सुखे बड़ीबी जे और गुप्त जीवी गोपपुर और जसदास्तन रे मु क्षीर जे खाइबी आगो जसदास्तन रे मु क्षीर जे खाइबी और करबारे प्रतिकार गो भैरवी करबारे प्रतिकार करबारे प्रतिकार गो भैरवी करबारे प्रतिकार काना गो बाबू जेते बेले भैरवी देवी पास के विष्णु भगवान अनुरोध करिछन तमे बिजुली कन्या रूप रे जन्म हेब मैं कृष्ण रूप रे जन्म हेमी तमे बिजुली कन्या रे जेते बेले जन्म हेब सेई समय कंस तते धरी मारिबा क्षणी खसी पलाइबु शून्य को पुणी सत्य का तुमको जेते बेले कंस मारी देबा सेई समय तमे बिजुली कन्या तार हस्त रे धरा नि देबो और कंसर मरण भेद टिके जणे देबो
सत्य के সেই সময়ে ভৈরবী দেবী কহিলে का बोली कर कहले মতে অড়ুয়ারে রখি দেলু জীবাটা জিমি যে হেলে গোটে শর্তরে জিমি काई शर्त বাবুরে কহিদেবাকে পড়বা হ্যাঁ আগ ভৈরবী বইলা যাবি অবশ্য আর যশোদা গর্ভে থিবি 5 মাস 5 মাস ন রহিমি हाँ हाँ ভৈরবী বইলা যাবি অবশ্য যশোদা গর্ভে থিবি 5 মাস যশোদা গর্ভরে যেন বিজুড়ি কন্যা জন্ম হইছন 5 মাস ন রহিছিলে বাবু আগ ভৈরবী বইলা যাবি অবশ্য যশোদা গর্ভে থিবি 5 মাস 5 মাস ন রহিমি सत्य के অধিকা নেই রহি পারে বলে ভৈরবী দেবী हाँ हाँ সত্য কর কথা এক মাগিবি আর সত্য লঙ্ঘিলে তো বংশ খাইবে যে আর শোনা প্রভু নর হরি আর 50 সহস্র কবন্ধ মারিণ कितने 50,000 যোদ্ধার যদি রক্ত দেবু हाँ हाँ তোর কথা মানমি আর বিজুলি কন্যার উপরে মই জন্ম হেমি বলছিলি सत्य के हाँ हाँ से भैरवी कहिथिले ভৈরবী দেবী কহিଥିଲେ हाँ हाँ বাবুরে আর ভৈরবী বইলা যাবি অবশ্য যশোদা গর্ভে থিবি 5 মাস আর সত্য কর কথা এক মাগিবি আরে সত্য কর কথা এক মাগিবি আর সত্য লঙ্ঘিলে তো বংশ খাইবি যে শুণ প্রভু নর হরি আর 50 সহস্র কবন্ধ মারিণ हाँ हाँ আগ 50 সহস্র কবন্ধ মারিণ আর যেবে মতে দেবু বলিব নমারি তোর সঙ্গতে দিবি জড়ি যেবে মতে দেবু বলিব নমালি রে তোর সঙ্গতে দিবি জড়ি আগো মাই वो যেতেবেলে ভৈরবী দেবী কহিছন आहा 50,000 যোদ্ধার রক্ত মতে যদি দেবু মুই তোর সাঙ্গে যেমি আর বিজুলি কন্যার উপরে জন্ম হেমি তো বিষ্ণু ভগবান কা বইলে का बोले হ্যাঁ বইলে सत्य তুমি যেনটা মাগিছ হেটা নিশ্চয় পুরা কর্মী বলিছন সেই সময়ে কানা হইছে আগ সত্য করাই ভৈরবী কুমারিলি কংস অষ্টমল্ল হস্তে না আসিলি আগ সত্য করাই ভৈরবী কুয়াণিলি আর কংস অষ্টমল্ল হস্তে না আসিলি সে রক্ত কুয়াণি ভৈরবী কুদেলি কৃষ্ণ ভগবান যেতেবেলে জন্ম হইগলে বিজুলি কন্যা জন্ম হইগলা কংসর অষ্টমল্লকে কৃষ্ণ ভগবান মারিদেলে আর সে রক্তকে আনি করে ভৈরবী দেবীকে দেলে আগ ভৈরবী দেবী এদে 8টা মল্লর রক্ত মুই তমকো দউছে খ বইলে হেলে সে ভৈরবী দেবী কা বলিছন বাবু বাবুরে আগ সত্য করাই ভৈরবী কুয়াণিলি আর কংস অষ্টমল্ল হস্তে না আসিলি আর সেই রক্ত কুয়াণি ভৈরবী কুদেলি আর সন্তুষ্ট নহিলা সে ভদ্রকালী যে আর পুনি কহিলা কটালি आहा 50 সহস্র কবন্ধ কেবে পূর্ণ হেব 50 সহস্র কবন্ধ কেবে পূর্ণ হেব ওই তোতে 50,000 যোদ্ধার রক্ত মাগিছিলি हाँ हाँ 8টা মল্ল দেই দেলে নে হয়ে মুই 50,000 যোদ্ধা রক্ত মুই মাগিছিলি মতে হেতে দরকার আর সে কথা গলু কি ভুলিব নমালি খাইবি তোর বংশাবলী সে কথা গলু কি ভুলিব নমালি রে খাইবি তোর বংশাবলী বাবুরে যেতেবেলে ভৈরবী দেবী কহিছন তুই যদি 50,000 যোদ্ধা রক্ত নেই দেবু তোর তোর বংশকে নেই রখে সমস্ত গুড়াই গুড়াই খাইবে বলিছন আগ যহু সে কোটাল করি কহিলাম আর মোর বংশ বিনাশী খাইবি বইলাম आहा আগ যহু সে কোটাল করি কহিলাম মোর বংশ বিনাশী খাইবি বইলাম
কি করিবি বলি মনে ভাবিলি আর তেণু মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভিলি যে দেলি পঞ্চশস্ত্র কবন্ধ আর তাকু দেলি বলি মুই সুস্থরে রহিলি সত্য কায় ভৈরবী দেবী ঠানে কৃষ্ণ ভগবান সে বিষ্ণু ভগবান সৎ করিଥିଲେ বলি করি মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হইଥିଲା সত্য কায় নহলে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ নেই হইଥିଲା আর তাকু দেলি বলি মুই সুস্থরে রহিলি আগো তাকু দেলি বলি মুই সুস্থরে রহিলি আর সারলা দাস রচিত মহাভারত বিপিন পদ জোড়ে তো সারলা দাস রচিত মহাভারত বিপিন পদ জোড়ে তো বাবুরে মাই ঘরে যেন কথা পচরাইছিলে পিলা সে কথা তো কহিলে না কবাট খোলো বল যে গুটে কথা হ্যাঁ আমকো বিশ্বাস নাই লাগবার তুমি তোমার ঘর কে ফিরি যাও পন্ডা আজ্ঞা সতেই মানে বিশ্বাস নি করবা যদি বিশ্বাস নি করুছন এ বাবু জনেকে ঢেলতে মারলে তার লাগি পথরতে থুয়া হইতিছে কোনাটে কাড়লে তেণু করি মাই ঘরে যেনতা আমকো নেই চিনি করে প্রশ্নটি করিছন আমি भी হেনতা প্রশ্নটি করমা তুমি আমকো কানা পত্রাবজি কানা পচরামু হগো তুমি আমার ঘর কে আসিছ আমি তুমকো চিনবার লাগি জানবার লাগি পচরামু তুমি ফের আমকো কাহালা যে পচরাবো যে सुनो तो हां যে তুমি কাই হেলা যে আমকো নেই বলি করে কহুছ আমকো তো বিশ্বাস নাই লাগবার কার কেনতা করে হ্যাঁ বল মু কহত এ বাবু আমার চন্দ্রসেনা মামু যদি থিতে কেতে বেলু নেই সারতে ন তোমার চন্দ্রসেনা মামু তো 3 দিন হেরা ন গলে ন কেন নি কে করকে ऊपर के हां ए बाबू काली छके नहीं भेटला हम তাগর ভাই কে দেখিতেব बाबू रे आज माई घर के पछरा माबू रे আর কথাতে মোর কহ শুনি বেটি আর শুনি বেটি সাধু সন্থ বসি আর কথাতে মোর আর কহ হসি হসি মাই গো মদালসি আর শুনি বেটি সাধু সন্থ বসি বাবু রে আজি পচরা মানে কেন আর কথাতে মোর কগতি হসি মাই গো মদালসি মোর মদালসি কথাতে মোর কগতি হসি মাই গো মদালসি মোর মদালসি শুনি বেটি সাধু সন্থ বসি শুনি বেটি সাধু সন্থ বসি ঘরে বিহা হইছে বলুছন হেলে কেন বেদিরে বিহা হইছন যে আজি টিকে প্রমাণ করবে নিকে আগো রাধা চন্দ্র সেন তুই বিবাহ কইছিলে কি নাই বিবাহ কইছিলে কি নাই রাধা চন্দ্র সেন তুই বিবাহ কইছিলে নাই বিবাহ কইছিলে কি নাই
দিবা গেলে কেনে বসি মই গো মদালতি যদি দিবা গেলে কেনে বসি মই গো মদালতি মোর মদালতি কথাতে মোর হসি হসি কথাতে মোর হসি হসি बाबू गो गोटे माटे आसिकरी किछि वस्त्र प्रदान करे एवं किछि का बोले जानि छ किछि टंका प्रदान करी करी तांकर पुओ केंदाकर बड़ चाकरीटे करबे तांकर सहपरिवार सबले सुखमय रहबे तांको से राधा कृष्ण तांकर सहपरिवार को सबले घंट घोड़े करी रखिबे बलानंदे कबा तांकर पुओ बहुत जल्दी गोटे चाकरीटे पाउन बलानंदे कबा से मांकर आशीर्वाद सदा सर्वदा हमर पर थौ बलानंदे कबा बाबरे माई घरे केन बेदी रे चंद्रसेना मामू के बिहाई दिले ई कथा कहबे हैं आर गुटे केन कथा আছে आगो केउ बार केउ तिथि रे कहि देव माई तोरे गो कहि दियो माई तोरे केउ बार केउ तिथि रे कहि दियो माई तोरे गो कहि दियो माई तोरे ए कथाटा गंदे लागे बेसी मैं गो मोदालती কথাটা সঙ্গে রাখে বেশি মই গো মদালতি মোর মদালতি কথাতে মোর হসি হসি আর অধম বিপিন ভাতে কথাটা আমার সন্দেহ আছে গো এই কথাটা সন্দেহ আছে অধম বিপিন ভাতে কথাটা আমার সন্দেহ আছে গো এই কথাটা সন্দেহ আছে রাধাচন্দ্র সেনা কেউ কেউ রাশি রাধাচন্দ্র সেনা কেউ কেউ রাশি মই গো মদালতি মোর মদালতি কথাতে মোর হসি হসি
সেই একাদশী পার্টির সে মা জনে আসিকরি কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন ভগবান তাঙ্কর সব পরিবার কো সবে সুখময় রাখন্তু বলান দেখবা হরি বলো সেই রাধা রানী তাঙ্কর একাদশী সমস্ত কমিটি মানকু সবলে ঘণ্ট ঘড়ে করে রখিথান্তু বলান দেখবা হরি বলো তাঙ্কর কলা পথরে কুষ্ম গোষ্ঠী বলান দেখবা হরি বলো বাবু গো হ্যাঁ মাই বলি নাই জানো আর কর সহুরিয়া মতে भी तो হেনতা করছ পদে পদে কইস তুমি বড়াড়ুয়া ছুয়া বেলু কাই যে হেছ এতে রসিয়া জাদুয়া ঠকুয়া গো মাই বলি নাই জানো আর কর সহুরিয়া মামু গো সতে মাই বলি নাই জানো আর কর সহুরিয়া পদে পদে কইস তুমি বড়াড়ুয়া মাই বলি নাই জানো আর কর সহুরিয়া পদে পদে কইস তুমি বড়াড়ুয়া ছুয়া বেরু কাজে হাস এতে রসিয়া দাদুয়া ঠকুয়া গো বাবু গো মাই বলি নাই জানো আর কর সহুরিয়া পদে পদে কইস তুমি বড়াড়ুয়া মাই বলি নাই জানো আর কর সহুরিয়া পদে পদে কইস তুমি বড়াড়ুয়া যে বাবু গো এই কথা কহি দিলে তুমি তোমার ঘরকে ফিরি যাব তো ये बाबू पिंटू पोला मानी के हाँ पोलामु सत्यकाय हाँ श्री राधा कहती सुन मोहन राधा चंद्र सेना विवाह ज्ञान श्री राधा कहती सुन सुजन राधा चंद्र सेना विवाह ज्ञान वृष भानु पत्नी कीर्तिदा नाम चंद्र सुसेन पत्नी जटिला जान जे आर दुहे थिले अपुत्रिक राई दंपतर सेवा करुथिली राई दंपतर सेवा करुथिली जमुना रे होई एक गो मोहन गड़िला दिन अनेक जमुना रे होई एक गो मोहन गड़िला दिन अनेक যেদিনে কাহা জানছ আর রাই দামোদর কৃপা বলরে একা সঙ্গে গর্ভবাস হইলে কীর্তিদা রাধাঙ্কু জন্ম কলে জটিলা গর্ভরে চন্দ্রসেন জন্ম হেলে যে দিনে যমুনারে হেলে ভেট আর জটিলা বলে পুত্র আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি জটিলা বলে মোর পুত্র হো মোহন জটিলা বলে মোর পুত্র जटिला बोले सुन संगत मो पुत्र पाई तो झियो देबु तो पूर्वरु ए कथा थिला को सत्य आर जहु राधा जौवन प्राप्त जे राधा चंद्र सेना जानो विवाह जन
পিতা মাতা কলে মঙ্গল আলতি বেলে বৃহস্পতি পাঞ্জি পিটাই করিলে ସେମାନେ যাই মিলিলে গো মোহন পাঞ্জি পিটাই করিলে বাবু গো কাহার কেন রাশি বলি করে কহুছিল কহি দৌছে শুনথ আর চন্দ্রসেনর মেষ রাশি জাণ রাধাঙ্কর বিছা রাশি যে পুণ এ দুহিঙ্ক যদি বিবাহ ହେବ চন্দ্রসেনর নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিব যে তা শুনিন চন্দ্র সুসেন ন করিবি বলি মনে ভয় করি গলে ঘর রণ্য গো মোহন বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ যে রাধাঙ্কর হচ্ছে বিছা রাশি চন্দ্রসেনাঙ্কর হচ্ছে মেষ রাশি এ দুই জন যদি বিবাহ হেলে চন্দ্রসেনার মৃত্যু ঘটবা বলি যেতবেলে কহিলে সে চন্দ্রসেনাঙ্কর পিতা চন্দ্রসূষেণ মুই নাই বিভাগ বনে বলি যেতবেলে ঘর অরণ্যকে যাউଥିଲେ সে সমাজে কৃষ্ণଙ୍କୁ দেখি দেইছন সবু তো তোমার কপটিয়া তোমার সবু চাল সেনে কেনতা কলে জানিছ কেনতা হেলা যে সেনে তাঙ্কু বইলে কি রাধার সঙ্গে অন্য পুরুষଙ୍କୁ বিবাহ করে দেব তারপরে চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেব বলি কহিলে সেনে কেনতা হেলা জানিছ কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ হই চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেলে রাধা চন্দ্রসেনা রহিলে জান কৃষ্ণ চলিলে নিজ ভবন যে এপরি বিবাহ চরিত্র কৃষ্ণ দশামৃত চাচেরি লীলারে কাহি জানছ রাধা এবং চন্দ্রসেনা কেতবেলে বি বিবাহ নাই হেই সর্বপ্রথমরে কৃষ্ণঙ্কর সহিত রাধাঙ্কু বিবাহ কলে তারপরে চন্দ্রসেনাঙ্কু দেখি রখিছন খালি চন্দ্রসেনা রখিছন চন্দ্রসেনা বিবাহ নাই হেই আর কৃষ্ণ রসামৃত চাচেরি লীলারে অছই এহি প্রমাণ গো মোহন বিপিন পদ জড়ে বিপিন পদ জড়ে গো মোহন